Katika masomo yote ya ulimwengu huu, wale waliopita shuleni wanafahamu, huwezi kufanya mambo bila kuwa na kanuni, bila kuwa na miongozo. Unapokosa mwongozo, unapokosa kanuni, mambo yatakuwa ya ovyo sana. Kanuni, miongozo ni ya lazima kwa kila jambo. Hata ibada hii tumekuwa nayo kwa sababu tumefika hapa kwa sababu kuna miongozo, kwamba huyu atafanya hiki, huyu atafanya hiki, huyu atafanya. Ndio maana tumefika hapa. Vinginevyo kusingekuwa na ibada namna hii. Katika kujua maneno ya Mungu, Mungu ametupa miongozo, Mungu ametupa kanuni. Huwezi kufanya hesabu bila kanuni, huwezi kufanya masomo shuleni bila kanuni. Utafeli tu, utashindwa tu. Kuna kanuni mbalimbali ambazo zimo ndani ya Biblia, watu hawazijui. Kwa hiyo kila mtu anafanya kutokana na mawazo yake na fikira zake, na mwingine